Mican namun tinggal ya, tapal deh, lah khana culingan itu deh. Lokal tuh lokal. Ah Jamila, mau coba micangan anda? Hah? Ben? Mau Ben? Hah? Mau Ben? Jangan naik, jangan ada. Atene, mau coba? Kali kecil hari ini mah sopra sumi non domang. Kalau ini kotor rumah, keringnya domin. Pengrang singa dasar deh, sungun, khana cana riba, khana cana riba. Mai ko ba mga wa singa deh chodi dia ni na, wa genda mak ani jamano, jilmana mi khawai ko ba, nasu mai ko ba na, chodi dia na singa deh. Acik jangan ada muka na, hai mana? Aja. Genda na mi khawai ko mai munga teh? Ha, genda na mi khawai ko mai munga? Chodi dia ni ngaban sing deh. Acik jamai. Hei, wah absen na boleh. Genda bat. Aksya. Aja cak gue barang siapa sing ina to. Sabarang masikin kon genda mana ni jamano mi khawai ako jelmana mi khawai ko mai munga. Jangan apa ya. Hei je. Jangan dah sini jangan cak gue barang. Bon ku jangan. Ya. Genda na mi khawai ko mai munga acik ja. Aji deh chodi dia dengan mon mengate. Cuti pia. Cuti pia nana boleh. Ciada chodi dia ini akan dengan. Aro bau, wah. Dia ini genda ko penuh ko bau genda ko penuh ketna ro. Bau, baca jawab. Bau, raba penuh ketna genda ko ba? Ya. Ya babu, hei je. Bini kon tak sal deh. Mica talking ana boleh songonok ni mandi sungsil noksil ni mandrang ya mau bimu mungamung nik mungana nik sangma ya tani ya mak gua ya genda ni mak gua ya ambi gua aja. Hai, jawab juga. Hah? Eh je. Ya bam juga ya. Sabarang akan nga judi dia ni akan nga sabarang suti dia ni akan nga sabarang na genda bat ni nga Bagban right, cingade haja jok deh, cingade asamu dungi mung, asamis ko haja kala. Jodi dia nade actually asamis bahasa hai deh, acik jong mancaja. Nasima akan bu, mai deki kaket jakala ko, acik ci, ne.